Okay, alright. Ang video nato karon magluto usa ta og halang-halang nga manok kay kini ang first time nga mukaon mi og manok kay sa pila ka adlaw o semana namo. Isda ra gid ang among kinakaon. Wala mi kakaon og kanang manok. So nga karon ang among buhaton maghalang-halang mi magparty mi kay hidlaw na kaayo og kanang sinabaw. So kini nagtadtad ni og kining kuan siya ahos man ni og sibuyas na gipino og maayo no kay para nga lami kaayo na pa ang manok o gipinuhon pag gid niya og maayo kay para nga maigo kay 25 ka tawo ang mukaon nana anya maura na nga manok so pinuhon gyud kay ana man gid daw ng halang-halang pino kaayo so ayon sugdan nato og luto yan naaday ko sa kuan karon sa accommodation sa among agency diri sa Manila. Nya mao ni karon magluto sa mi kay para kay naanay mo flight ugma. So mao ni ana ang tanan mga ingredients gisahon na nato. Sugdan nato og gisa sa bawang, luya og sibuyas. Medyo dugay pud kaayo ni maluto kay init kayo ang init. Bugnaw kaayong karahay. Hinay kaayong kalayo. Bali tipid-tipid pud ta gasolina gasolin dinhi nga time kay para di ra pud kaayo dali ra mahurot ang atong gas. Ayan, nag-brown brown na ilunod na siguro nato ug unsay atong ilunod ani asa naman ang kusinera. Ayan, giisa-isa pa ang manok wa gid niya gihurot og yabo. Kuya pa ni atong kusinera oy hard ay na gikan sa Davao. Ay gibutang na ang sili. O gihalo. Og wala pa gid makontento gibutangan na dayon og toyo, paminta, magic. Siyempre dili na mawala kay mo na pampalami daw sa mga giluto. Ayan. Mukhang lami na kaayo. Butang nga gamayng asukar, butangan pag daw na niya og suka para dili daw mapanus dayon pag naa ka sa mga restaurant kay chef di ay ni sa restaurant. Yan gibutangan og tubig. Gisabawan og daghan aron gid nga tagbaw gid ang panglasa. Tagbaw ang tanan sa kuan sa sabaw gibutang asin. Itilawanin daw daw. Yan. Mao na ang style diri Gukad og kanon ingon ana. Sa isa ka tao, si sargid ka cup. Ayan, ang among mga preparation naay juice, naay sabaw, sinabawan. Ayan, magsugod na ta. Ngaon na ta. Sige, pag-share pud mo din ha. Ayan. Lingaw kayo. O di ba? As kang lingawan mga naami mga prayer ana pero wala na nabidyohan kay kuan naman kaayo lahi-lahi man gud og mga relihiyon ang naa dinha so wala nagi kuanan ang mga video pero nagtugot man sila nga mga magampo magpasalamat kaya nahimo ang pasalamat dinha nga dapita ug kaya na yan mintras gani nga naay nagampo na mga nagistorya og nagunsa pa kaya sige lang basta ang importante nga nagtugot sila nga moampo og magpasalamat. Ayan, ang akong katapad. Ayan, ang mga kauban. Ay, happy kaayo. Mao ni siya ang mulakaw.